dicacah engko. Wis kok arep mburi ya? Ngisor. Iya teko ngisor mobil kuwe. Nek mepet. Mobil kene jadi mepet kon jero lek. Jadi nyamping rono. Kuwi kan kene mudune nek kan. Lek modele arah mudun rono juga iku anune makan ke anune. Loh, ndai. Uripin dhisik, Dek. Iso. Kok ning ngisor nguripin iso? Mau coba di tes. Enggak Denanya dulu. Kowe rodok memburihin, ndak. Posisinya dulu. Wah, nek api. Awas buriku anu besi ku. Bales kok kene. Dibales lincip dan. Lincip. Nah, koyak ban. Nah sing lincip iku enek enggak em? ora nek. Iki. Nah iku dicumuki. Oh iki wae barang. Sing sobae, Kak. Iya, sing sobae. Kok tadi enggak mau apa Ajak pakai sing wae. Sing sobae lah tinggal dikit lah. Kayaknya cimuk itu. Gue jimat itu dan. Gue ganjel gak sih gue kenang-kenangan. Untuk gagang cangkul bisa enggak? Diketok wae. Tok dan kok engko lancip mengenai ban. Oh enggak luasa. Pas ngamadukan iya. Wis, oh. Pelan-pelan. Enggak mau berarti. Alah ini. Dibuang nanti kayu nih mau. Gue kayu nih mana nanti. Gua balik dikolak enak. Kenang-kenangan. Bukan depan mobil lur. Panas. Beresan juga. Sanggene kajelet. Wih, rokok dini. Bapak. Kok niki ha. Adi hajar mobil loro ya. Manalah sanggup. Unggul tegak asli ah. Sik Mas Bro. Depan tunggul itu kasih, Kak. Iya. Kasih tanah dulu baru dia di situ.
Cangkul mana? Ul. Astagfirullah. Aduh. Pagong nih mah. Kotor. Batunya pepetkan ke di belakang tungkak kiri kau kasih tuh kak. Di belakang tungkak kau nih. Muka apa, Mas? Belakang kaki bawah ya. Tiga. Atau kaki. Mana paham. Supaya jangan geser. kurang nama nih. Ini ya. Kurang. Iya. Meleset kaget. Belakang sepatu kau itu loh dikasih bata nyender. Ini, Iya. oh sini. Yang kau pijak itu ya di belakang sepatumu. Di tebingnya aja. Kau kasih lurus supaya jangan ambles itu. Kasih lurusannya. Ini. Kasih.